তাহলে ওই তো কয়লা লুটেছে। তো ওই তো আমাদের কি আছে, কোম্পানি চালা কয়লা লুটেছে। Coal, the mineral that played the role of engine in metamorphosis of the modern civilization. Since the Industrial Revolution in 18th century, it has been the key resource of power for industrial production. Coal alone constitutes almost 1/3 of the net source of global commercial energy. Raniganj, a former Burdwan district of West Bengal, was the first mining coal field of India. In 1774, it was explored by John Summer and Suetonius Grant Hitley of East India Company at Ithora, which is presently situated at Salanpur. ব্রিটিশদের এখানে আসার পর, ব্রিটিশরা ক্ষমতায় যাওয়ার পর তারা যখন কয়লা শিল্প নিয়ে কাজ শুরু করল, তখনই দেখা গেছে যে মানুষের মধ্যে একটা মানে জার্নি হয়েছে। দলিত আদিবাসী এইসব মানুষগুলো জার্নি করে এসেছে এবং তারা এই অন্যান্য যে তাদের কৃষিকাজের থেকে সরে এসে তারা এই কয়লা খনিতে শিল্পে তারা যোগদান করেছে। তো তখন থেকেই দেখা গেছে যে তাদের প্রতি কৃষি শ্রমিকদের বা কৃষকদের প্রতি যেমন বঞ্চনা ছিল সেটাই থেকে গেছে। In 1835, Prince Dwarkanath Tagore procured over these collieries under the Carr and Tagore Company. However, the spread and quantity of coal production was too limited. রাজার ছিল কলিয়ারি এই অঞ্চলে, এবং রাজার কলিয়ারিতে এখানকার মানুষেরা কেউ চাকরি করতো না, বাইরের থেকে লোক আনতে হতো চাকরি করার জন্যে। সমস্ত মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতো কৃষির উপর দিয়ে। আস্তে আস্তে যখন এই কলিয়ারি মালিকানার মধ্যে গেল, রাজার থেকে খাস হইল, রাজার থেকে খাস হওয়ার পরে মালিকানার মাধ্যমে গেল, মালিকানার মাধ্যমে তখন লেবার এবং মজদুর, যাকে বলা যায় আমাদের কলিয়ারির মজদুর, সে মজদুর এবং কৃষক তখন সমকক্ষ হইল, দুটোই সমান সমান হয়ে এলো। এদের কৃষক কমে গেল, মজদুর বেড়ে গেল। In 1853, the introduction of steam locomotives first and foremost brought about a significant hike in the coal production. Around late 19th century, the steam locomotives and railway lines connected almost all of the major cities of British-ruled India. In the beginning of 20th century, the coal fields as well as the coal production exhibited a sudden hike. It was indeed catalyzed by the First World War, which sharply enhanced the coal extraction. আমরা যদি ভারতের কয়লার ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে ওই সময়ে উৎপাদনের যে ইতিহাস, তাতে ভারতবর্ষের যে বণিক তারা ব্যবসা করত চীন, বার্মা ইত্যাদি দেশে। তো মানে আদান প্রদান ব্যবসা যেটা করতেন তারা ভেসেলের মাধ্যমে গঙ্গা পথে। ঠিক ওই সময় রানীগঞ্জ কয়লা খনি আবিষ্কার। রানীগঞ্জ কয়লা খনি পুঁজি বিকাশের রাস্তার প্রবর্তন শুরু হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। তারপরে সিপাহী বিদ্রোহের পরেই আবিষ্কার হয় ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চল। তারপর যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন 20 শতকের শুরুতে এদেশে বছরে প্রায় 60 লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন হতো। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময় সেটা লাভ দিয়ে উঠে চলে গেল প্রায় 180 লক্ষ টনে, অর্থাৎ 300% বেড়ে গেল। আবার 1930 এর মহামন্দার সময়, মানে যেটাকে আমরা বলি গ্রেট ডিপ্রেশন, এই গ্রেট ডিপ্রেশনের সময় কিন্তু কয়লার উৎপাদন 20% নিচে নেমে চলে আসে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বছরে প্রায় 300 লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন শুরু হয়েছিল। তার মানে কয়লা শিল্পের সঙ্গে উৎপাদনের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষ কাজ পেয়েছিল, মানে
শ্রমিকের। কিন্তু অপোজিটে এই অঞ্চলে যারা বসবাস করছেন, যাদের জীবিকা ছিল চাষবাস, তারা বাস্তুভিটা হারিয়ে এই অঞ্চল থেকে তারা উচ্ছেদ হলো, তারা চলে গেলেন। এবং এই অঞ্চলে বাইরের থেকে মাইগ্রেটেড করে নিয়ে আসা হয় প্রচুর শ্রমিককে, বিহার, উত্তর বিহার, ইউপি, ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে। এই যে মাইগ্রেটেড লেবার নিয়ে চলে আসা হলো, ঠিক সেই সময়টাতেই আপনার লক্ষ্য করে দেখবেন যে ওই সময়টাতেই ছোটনাগপুরে একটা বিশাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কারণ সেখানকার মানুষ তখন এই অঞ্চলে কয়লার কাজ করতে চলে এসেছিল, চাষ করার লোক ছিল না। Long years ago, we made a tryst with destiny. After independence, majority of the coal mines were in the hands of small-scale private capitals. In 1970s, the historic nationalization episode brought a further boost in coal production. 72 के बाद कोयला या सारे हमारे देश की जो शासक श्रेणी है, जो संकट से उबरने के लिए उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। मजदूरों का आंदोलन था, लड़ाई था, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार बाध्य हुई। ইন্দিরা সরকারের ন্যাশনালাইজেশনকে অনেকে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ বলে মনে করেন, আবার অনেকে একে সোভিয়েত এবং ক্রুশ্চেভের প্রভাব বলে থাকেন। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে টাটা আয়রন স্টিল কোম্পানির সাথে যুক্ত কোকিং কয়লা খনিগুলি ছিল, তার ন্যাশনালাইজেশন হলো না কেন? তারা বিসিসিএল এর আওতায় এলো না কেন? মনে রাখা দরকার যে ঠিক ওই সময়টাতেই বিশ্ব পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদের দিকে মোড় ঘুরেছিল। ব্রেটন উডস সিস্টেম ভেঙে দেওয়া হয়। কয়লার চাহিদা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে পূরণ করতে গেলে যে পরিমাণের পুঁজি বিনিয়োগ করতে হতো, তা আমাদের দেশের দেশি শিল্পপতিদের কাছে ছিল না। তাই স্টেট ক্যাপিটালের আওতায় বিষয়টিকে নিয়ে আসা হয়। আসলে স্বাধীনতার আগে থেকেই আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা ন্যাশনালাইজেশন চাইছিলেন। 1946 সালে মহিন্দ্রার রিপোর্টেই প্রথম কোল কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এরপরেই তো পুঁজিপতিদের হাতে সবটাই ছেড়ে দেওয়া হবে, তা শুধু ছিল সময়ের অপেক্ষা। In 1990s, with the introduction of neoliberalism in India, coal blocks were opened up to privates and large-scale open-cast mining was initiated. পরে এলো আউটসোর্সিং ওপেন কাস্ট মাইন্স, যেটাতে সবচেয়ে প্রথম আমাদের এই অঞ্চলে হারাধন রায় বলে একজন কমরেড ছিলেন। সেই কমরেড প্রথমে এটার আন্দোলন জবরদস্ত করে যে এই আউটসোর্সিং বা আমি এই ओपन कास्ट एरिया जैसे ना हो। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, जिस सरकार को हम कह रहे हैं कि कॉरपोरेट फासीबाद की सरकार है, जो कॉरपोरेट के हित में, कॉरपोरेट के पक्ष में सारा नीतियाँ ले रही है। हम देख रहे हैं कि आज जो कोयला समझौता हुआ है, कोयला समझौता में पूरे मजदूर विरोधी कॉरपोरेट के पक्ष में ये नीति ली गई है, जिसके चलते पूरे कोयलांचल के कोयला खदान बंद की जा रही है। तमाम कोयला खदान को कॉरपोरेट के हाथ में दी जा रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन ट्राइब्यूनल के नाम पर जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ग्रीन ट्राइब्यूनल उनके पक्ष में काम कर रही है, पूरी सरकार के पक्ष में एक संस्थाबद्ध रूप में काम कर रही है। क्रोनी कैपिटल जिस तरह से काम कर रही है, हम देख रहे हैं ग्रीन ट्राइब्यूनल भी काम कर रही है। आप देखेंगे इस अंचल में आसनसोल, ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल कहा जा रहा है। हम तो दूर की बात छोड़ दें, आसनसोल के 14 नंबर वार्ड में एक नया OCP बनी है, जिस OCP के चलते वहाँ के आसपास के तालाब, कुआं और जितने भी पेड़ पौधा थे, सारा कुछ उच्छेद हो जाएगा। जिसके पास कुछ ज़मीन है उनको नौकरी मिलेगी। पता नहीं वो पार्लियामेंट होगा या नहीं होगा, ये बात ही बात है। सरकार की पॉलिसी है भी नहीं, हायर एंड फायर पॉलिसी। कोयला उद्योग में अभी 90% उत्पादन अगर हो रही है तो ठेकेदार मजदूर से हो रही है। 90% कोयला खदान, स्टील, रेल, ये पूरे कॉरपोरेट के पक्ष में। और कॉरपोरेट का मतलब वो पुराने कॉरपोरेट नहीं, अडानी, अंबानी, इसके पक्ष में काम रहा। नया कॉरपोरेट, नई सरकार, नई कॉरपोरेट। পশ্চিমবঙ্গ দেউচা কোল মাইন্স আসছে, আর রানীগঞ্জ গোয়েঙ্কা কোল মাইন্সকে 14 কোটি মেট্রিক টন কোল ব্লক ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা অনেক আশা করেছিলাম
যে এখানে আমাদের সামনে একটা সাইডিং আসছে, বারাবানি সাইডিং। তো সাইডিংটার নাম হচ্ছে গোয়েঙ্কা কোম্পানি। গোয়েঙ্কা কোম্পানি আমরা বলেছিলাম যে আমরা এইখানে আমাদের অঞ্চলের মানুষ, আমাদের মাহারাপাড়া হরিজন পাড়ার মানুষ এইখানে মোটামুটি 10 জন 20 জন কাজ পাবে। আমি নিজে 17 বছর সিপিএম পার্টি করেছি। কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে, কংগ্রেস তো বড় লোক, ওরা বড় লোকের দল, ওদের সঙ্গে থাকলে ওরা কিন্তু আমরা পারবো না। ওইখান থেকে আমরা যখন গোয়েঙ্কা যখন আসে তখন সিপিএমের রাজনীতিটাকে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম। শ্রী সঞ্জীব গোয়েঙ্কা দেশের শিল্প এবং বাণিজ্য জগতের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আধুনিক শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। গোয়েঙ্কার যে একটাই মাইন্স, হ্যাঁ, এই মাইন্সের নাম হলো সরিষাতলি কোল মাইনিং প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট শুরু হয় 2002 সালে। তারপর আপনার মাল এখান থেকে সাপ্লাই শুরু হয় 2002 নভেম্বর থেকে। তার মধ্যে এই কোম্পানি যারা মালিক তারা 3খানা ঠিকাদার চেঞ্জ করল। আমাদের এখানে যখন বেঙ্গল এই ICML আসে তার আগে সরকারিভাবে নিয়ম মেনে মানে ডিএমকে দিয়ে আমাদের একেবারে একটা ভিলেজের মিটিং ডেকেছিল। সেই মিটিংয়ে ডিএম বলেছিল এখানে ওপেন কাস্ট হলে এই গ্রামের মানুষকে গরিব থাকবে না, প্রত্যেকটা বাড়িতে চাকরি পাবে। এবং যারা মেকানিক্যাল কোর্স শিখতে চায়, আমার ওসিপিতে মেকানিক্যালের যে আছে ইঞ্জিনিয়ার টিঞ্জিনিয়ার তাদেরকে দিয়ে শেখানোর পরে আবার তার দিকে কলিয়ারিতে নেওয়া হবে। তা আমরা ভেবেছিলাম যে তাহলে সব থেকে খুশি আছে, পুনর্বাসনও দেবো বলেছিল। এবং সেখানে একটা ভিলেজ কমিটি তৈরি করলো। এবং ভিলেজ কমিটি তৈরি করার পরে আস্তে আস্তে এমন শুরু হলো যে ভিলেজ কমিটিকে ভাঙার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল রাজনীতির দিক দিয়ে। আমরা ইউনিয়ন থেকে বহু কিছু আমরা দাবি করেছি, কিন্তু এরা সেসব দাবিগুলো কিন্তু কোনো মানে আমাদেরকে মানে প্রভাবই করে না, গ্রাহ্যই করে না। যে এরা বলছে বলো, পুলিশের লাঠিচার্জ অনেকবার হয়েছে, আমাদের উপরে আন্দোলন হয়েছে, হাঙ্গামা হয়েছে, এমনকি 2-4 জন আমরা কেসও হয়েছে। আমাদের ইউনিয়নে যারা আগে সভাপতি ছিল বা সম্পাদক ছিল তারা কেস খেয়েছে, সে কেস এখনো চলছে। এরা কিন্তু এলাকার মানুষদেরকে হেনস্থার উপর হেনস্থা করে যাচ্ছে। এইসব বড় বড় কর্পোরেটররা আমাদের দেশের, এরা আমাদের এই কয়লা অঞ্চলের সম্পদকে লুটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর এই অঞ্চলের মানুষদের কোনো কর্মজীবিকা নেই। এই অঞ্চলের মানুষের বেকারত্বের জ্বালার মধ্যে থেকে তারা উচ্ছিষ্টটুকু, বাড়তি পড়ে থাকা কয়লাটুকু যদি তারা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের জীবিকার স্বার্থে কাজে লাগায়, তখন তাদেরকে রাষ্ট্র বলছে কয়লা চোর। To differentiate between theft and gathering, 1.5 century back, Karl Marx explained that in order to appropriate growing timber, it has to be forcibly separated from its organic association. Since this is an obvious outrage against the tree, it is therefore an obvious outrage against the owner of the tree. In the case of fallen wood, on the contrary, nothing has been separated from property. It is only what has already been separated from property that is being separated from it. The wood thief pronounces on his own authority a sentence on property. The gatherer of the fallen wood only carries out a sentence already pronounced by the very nature of the property, for the owner possesses only the tree, but the tree no longer possesses the branches that have fallen from it. চুরি তো নয়, ওদিকে চোর বলা হচ্ছে। কয়লা তো ওসিপি চালাতে হলে, হ্যাঁ, ওভারবার্ডেন কাটার পরেই যে একটা 2 ফিট 3 ফিট সিম থাকে সেটা বাইরে পড়ে। হ্যাঁ, সেই বাইরে পড়ার অংশটা মানুষ, সাধারণ মানুষ নেবে ডোমেস্টিক পারপাসের জন্য। এটা আমি বারবার বলেছি, সব নেতাদিকেও বলেছি যে এই কয়লা তারা নেবে, এই কয়লা তাদের পারমিশন দিয়ে দেওয়া হোক। হ্যাঁ, পারমিশন দেওয়া হোক, এরা নিয়ে যাক। হ্যাঁ, মাথায় করে নিয়ে যাক কি ঝুড়ি করে নিয়ে যাক। এটা আমি বারবার সব জায়গাতে এমতার কর্ণধার দিকেও বলেছিলাম, সবাইকে ICMLও বলেছি, সব কিছু। কিন্তু এদের একটা পারমিশন দেওয়া, মানুষের যে রুজি রুটির ব্যবস্থা আছে, আমরা এখানে চাকরি দিতে পারিনি, কোনো কিছু করতে পারিনি। তাহলে ওই তো কয়লা লুটে দিয়েছে, আমাদের কি আছে, কোম্পানি চালা কয়লা লুটে দিয়েছে। একদিকে দেশের কয়লা লুটে বিদেশে পাচার করা হচ্ছে, আর অন্যদিকে ঢালাও কয়লা আমদানি চলছে।
গত 5 বছর ধরে গড়ে প্রতি বছর 15 কোটি মেট্রিক টন কয়লা আমদানি করা হচ্ছে फ्री लाइसेंस है। रानीगंज का जो कोयला कंचाली जो एरिया है उसमें नीचे जिस तरह से कोयला का खदान हो रहा है, क्या हुआ है कि प्रकृति भूमि का भी एक संरचना है। वो अब जब सब नीचे से निकाल ही दिया है तो आज जहाँ से शताब्दी ट्रेन जाती है, दिल्ली राजधानी जाती है, ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेनें जाती है। ठीक है, शताब्दी दिल्ली राजधानी को भी भूल जाओ, मगर जो भी ट्रेन जाती है वो ट्रेन को कभी भी एक बड़ी दुर्घटना का हादसा होने की संभावना है। दूसरा जो है कि आजकल जो कोयला का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोयला के व्यापार में हमारे गुजरात के ही कुछ बड़े उद्योगपति जैसे अदानी, ऐसे लोगों का वहाँ इंटरेस्ट भी है, रस भी है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगाए। तो ये जो लाइन एक बार जो बंद कर देंगे तो नीचे से और जो कोयला है वो पूरा निकाल के वो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे पैसा कमाएंगे। धनबाद का त्रास का कहानी एक ही है। यह तो जगह ही धन से आबाद था, धन खेती था, लेकिन आज धन खेती नहीं मिलेगा, आग का खेती हो रहा है। पानी नहीं है, चारों तरफ इसी तरह के आग का लहरें और लपट निकल रही है। इसी का कारण कई गो ट्रेन यहाँ रद्द करना पड़ गया। धनबाद से लेकर चंद्रपुरा डीसी लाइन को 26 जोड़ी ट्रेन को बंद कर दिया, जिससे यहाँ 5 से 10 लाख जनता को काफ़ी क्षति हो रही है, स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है, ये लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अवैज्ञानिक कयला खननेर फले এই গোটা কয়লা অঞ্চলে মাটির নিচে র্যাট হোল হয়ে রয়েছে। রানীগঞ্জ টু ঝড়িয়া এই যে র্যাট হোল হয়েছে, এই র্যাট হোলের ম্যাপ কারুর কাছে নেই, কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে নেই, সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কারুর কাছে নেই। जब कोयला निकल जाता है या तो जमीन धंस जाएगा, जमीन नहीं धंसने के लिए क्या करते हैं कि बालू उसके अंदर डालते हैं। बालू इसलिए डालते हैं कि जो कोयला खदान क्षेत्र है उसमें पानी भी रिसता है, तो अगर बालू है तो बालू में पानी रिस लेगा, इसलिए जो है सैंड स्टोविंग जो है ये टेक्निक जब से कोयला खदान शुरू हुए ब्रिटेन में और जगह में, वहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई। मगर हमारे देश का जो है दुर्भाग्य ये रहा कि अगर आपने जितना कोयला निकाला और जितना खोखला बनाया जमीन, उस हिसाब से आपने अगर वहां जो है बालू नहीं भरा तो वो जो है फिर बाद में आपको नुकसान देगा, क्योंकि वो जगह धंस जाएगा। धनबाद, कटरास, चंद्रपुर से लेके इस तरफ वहां नीचे आसनसोल तक जो है आपका ये अभी जो कोल फायर सब्सिडेंस ये सब प्रक्रिया चल रहा है। तो अभी इस गलती को सुधारने के लिए सरकार क्या सोच रही है? ये पूरा चीज को खोल के बड़ा सा ओपन कास्ट बना। क्या हो गया आजकल जब ओपन कास्ट का मामला आ गया तो वो पुरानी यादें या पुरानी प्लान इन लोगों को मालूम नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ओपन कास्ट आप ओपन करेंगे तो नीचे में पुराना ओल्ड माइन है, वर्किंग हुआ है, तो वहां पर मीथेन है, तो आप इधर से माइनिंग करोगे ओपन कास्ट तो धंस जाएगा और उसके साथ ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो वहां से फायर शुरू हो जाएगा। কিভাবে জ্বলছে দেখুন আগুন, কয়লা, কালো ধোঁয়া, ধুলো, জলের লেভেল নিচে নেমে গেছে অনেক নিচে। পানীয় জলের কারণে পেটের রোগ, বিষাক্ত ধোঁয়া এবং ধুলোর কারণে সিলিকোসিসের মতন মারণ রোগের ছড়াছড়ি। आज के दिन में सरकार, केंद्रीय सरकार और यहाँ के राज्य सरकार दोनों को मदद से पूरे कोयला अंचल का जो स्थिति है, गैस धस का जो स्थिति था पहले भी, जो अवैज्ञानिक तरीका से कोयला निकाला गया, जिसके चलते पूरे कोयला अंचल में नीचे आप अगर देखेंगे तो कहीं कहीं आग जल रही है, कहीं धुआं निकल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले जब नेशनल हाईवे बन रहा था, तैयार हो रहा था, पूरे नेशनल हाईवे पूरे दरार पड़ गई थी। बल्कि ये जो आप देख रहे हैं रेलवे लाइन, हावड़ा दिल्ली जो लाइन है, किसी समय में किसी भी समय में कोलैप्स हो सकती है। इसके नीचे भी इस तरह से भूदासान हो सकता है। ये स्थिति पूरा यहाँ से लेकर झरिया तक, अभी हाल में
हमने देखा जो शक्तिपुंज ट्रेन, हावड़ा से शक्तिपुंज ट्रेन जो जाती है, प्राय 70 किलोमीटर ट्रेन रूट को बंद कर देना पड़ा। ये स्थिति है। तो ये आज भी सरकार सतर्क नहीं हो रही है और पुनर्वासन नहीं दिया जा रहा है, और सेफ्टी के नाम पर, इसके नाम पर पूरा लूट मचा है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, चोर का भाई घंटी चोर, मतलब चोर है उसका भाई भी घंटी चोर है। तो सरकार भी, अदानी भी, और आपके वेस्ट बंगाल सरकार, झारखंड सरकार, भारत सरकार सब साथ में मिल गए और सब सारे कोयले की चोरी कर रहे हैं। আমাদের কি আছে কোম্পানি শালা কয়লা লুটে দিয়েছে আর শালা ধুল গোর্দা খেয়ে পরে গাড় মারা চেয়ে মারা। तो इसके खिलाफ में यहाँ पर एक लड़ाई भी शुरू हुआ है, मजदूर के अंदर में जागृति भी हो रहा है, और जो शासक श्रेणी की पार्टियाँ हैं, भाजपा के लोग तो है ही, तृणमूल के लोग भी पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें धमकी दिया जा रहा है। মজুরেরা ভেতরে ভেতরে ফুটছে, এলাকার মানুষ ভেতরে ভেতরে ফুটছে, তাদের ক্ষোভ, তাদের ভেতরে অহংকার, যে কোনো দিনে আগুন লাগতে পারে, আমরাও ফুটছি। অতএব যখন আগুন লাগবে তখন কিন্তু কেউ পালাতে পারবে না।